بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله فاتح أبواب الرحمة لمن طرقها وموده من هذه السلامة لقلوب وفقها وقابل الحمد من ألسنة بحمده أنطقها وشاكر البطن من أيدي هو الذي نولها ورزقها. أحمده إذ هدانا للإسلام وأشكره إذ بعث فينا ومنا محمد النبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. musidɓe julɓe ɓawde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala juuluɗen e nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nelaɗo neliraɗo yurmede mofteɗen Allah subhanahu wa ta'ala confirme o daali wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah daali ko anyo Muhammad andu men nelama eɗe mofte, men nelirama eɗe mofte, men waɗiralima nelaɗo e annabi si wona yurmegol mofte ɗen an kadi ko a yurmeteɗo. Nelaɗo maki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arrahimuna yarhamuhumur rahman, ɓe yimɓe yurmeteɓe jon yurmede on yurmeteɓe. Hare musidɓe julɓe yii ko fewndi kon fewndo hande e leñol men ngol, en yii hande ko fewndi kon haray ko yo en wattan yila. Yimɓe buy si événement waɗi a wowli ayya yimɓe buy hino jooɗo manifesto inna ko rewɓe ɓen woni e waɗude ko goonga, hay si ɓe waɗude ellaji kono hay nokku ala ka windi yo a waru ɓewngu ma, ɗum hay nokku ala ka windi. Hay nokku ala ka windi e kala ko debbo ma wawma waɗude yo a dolnumo haɓɓamo fatina ndiyam ha ɗam fata hibbamo ɗam, hay nokku ala ka ɗum windi. haray musidɓe julɓe ko en julɓe accen ɗi piiji ɗo wona jikkuji labaɗi, enen ɓe worɓe hara nun hiɗen jarribano sowagol wa muusedi ko ɓe rewɓe heɓata kon. Wallahi harayno wonani wonirɗen yurme ɗen ɓe yurmo ɗen sonnaɓe men ɓen e ɓiɓɓe men ɓen. Woodi worɓe ɓe tawata ɓe ala ko wiyete gilgil yurmede, ɗum moƴƴa sabu nelaɗo maki ɓe yimɓe yurmeteɓe jon yurmede on yurmeteɓe. Ko gonga en fof ɗen mari ella, en fof ɗen mari faljere, hiɓe mari faljere hiɗen mari faljere. Te mi yewtay en enen kala wonɗo Occident, woni siko wonɗo Europe ma woni Amérique ma wonɗo hay siko Afrique, kala ka wonɗa, si tawi woni mathalan a andi an o gorko wona e debbo ma mo attiɗa jombude on tun haɗata, haray wata ƴettu mbuuɗi on darni ɗon suudu inna a ƴetta e debbo go waɗamo toon, debbo hay goto jaɓata ɗum. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sonnaɓe ɓe marnoɓen mo be maɓɓe hino maruno galle mum feere, mo be no marno suudu mum feere. Dare mawɓe men ɓen Fuuta e wonugol Fuuta neniraɓe men ɓen mo be hino mari ko wiyete suudu mum huɗo feere. Joni masalan an o gorko adda debbo ma leyɗe Porto, Allah waɗa fuɗɗo ɗon gollude, joni haldon kanko yo o ƴettu charge ñamete, o ƴetta charge facture, o ƴetta charge fayɓe ɓen, an kadi ko gollata kon ƴetta ɗum ɗon fawidirana on birki ka mon fi yon heɓu ka naton. Allah waɗa woniron noon, o itta faaleji makko ɗin fof, o acca mawɓe makko ɓen, o ƴetta ko woni e heɓude kon no haldirɗon noon, o yoɓa ɗon fiifayɓe ɓen ko ñamata ko, o sooda ɗon ñamete, o soodana on kala besoin ji mum ka suudu, an kadi ko wonɗa e gollude kon hiɗa tegidirande on berkika naton. Joni noon ɗum ɗo yaha ha gasa winna a jombay goɗɗo go waɗamo e ndun suudu ndu kafuɗon, si wona debbo mo tawata ko mo sallige nelaɗo hibbi e mum no wi'irte noon, o jaɓata ɗum. Si o jaɓali kadi himo mari hen goonga, sabu musidɓe julɓe sina yagal no muusi.
sina yagal ko Allah ɗum dagini ɗum ɗon sina ɗum hiɗen andi hay goto wawata siportugol ɗum enen worɓe ɓen hande sago ma si a seedi e ɓewgu ma na yo goɗɗo tiggumo ko yo wurirni ɗum non hiɗen andi joni mi addana on misal an e ɓewgu ma darni don galle kono fof kafi darni galle ɗen ma ɗum awa Europe ma Amérique on soodi piso on soodi appartement onon ɗiɗo mo ɓe mon 250 000 woni 100 000 euros masalan on soodi piso joni noon seytane woni sabu on haaɓi ɓe inni ko divorce joni ko yo on sendu si tawi piso o ma appartement on ko 4 chambres an hendora 2 chambres kanko 2 chambres yarli an gorko on hiɗa wawi absettude o addoya gorko go o wonda e on appartement hara on fof o yiindira ɗon bimbe kikiɗe jamma ñawrma fi kalande kan naaɓe nguma kono tawa enen worɓe ɓen ɓernde men wawata en okkude ɗum ko suwa yalta yaha ma suwa accidamo e galle ɗen kono en wawata ɗum supportude joni imagine an debbo ma mbuuɗi ɗi kafuɗon darnuɗon suudu ndun gasa tun jomba goɗɗo ko addamo toon si tawi kanko jaɓaade mo mari goonga mo waawi wiide debbo ma on ɗaɓɓanmo ko o wona o naatata ka o dépense mbuuɗi makko ɗo himo mari hen plein raison l'islam kadi wi'a ɗum ɗon an gorko on ko an wi'a darnugol si a waɗi hoore ma taafu a wi ko mbuuɗi ɓeemu ma ɗin darnirta ma ko yon kafu darno on kafi on darni ha on gayni a inni a jomba e goɗɗo go waɗamo ɗon si o jaɓaali si suudu ndun sunnama an gorko on kan woni nene mum e baaba mum sabu noon hande enen worɓe ɓen buy e men sikka hino ƴoƴi ɓeyna debbo on awa joni an kipan en ñamete on kipan en facture on min mi kipanen fi darnugol hara ɓe andi si ɓe gayni darnugol accu ko ɓe yaho ɓe tigga goɗɗo go ɓe ukkamo toon debbo wi on natata to mo mari goonga haray an gorko on siɗa andi ɗa faala ɓeydugol ko Allah jonnuma go'o ɗiɗo tato ha nayo ko an andi ha temedere ko an andi dagi kon ko nayo geru mo be darnana ɗum ma geru awa hara suudu ndun fop mayri ko an darni kono sa ƴetti ɗo mbuuɗi ɓeygu ma waɗi toon 10 000 euros ma waɗi toon 20 000 dollars an a waɗi toon 200 000 dollars ma waɗi toon 200 000 euros mbuuɗi makko on toon simo faala o wiya hey o debbo mo jombuɗa natata ka lakkere an nden woni toon sihimo faala na noon l'islamu wi'i kono sihimo faala e o jamanu mo wonɗen hande o winna o natta to harale mo mari goonga ko enen duwa darnude darnanen hoore men si a darnani hoore ma galle ma ɓewngu ma ala beelol o ala hunduko ko o wi'irta sina makko natata ka galle ɓay on fof iɗon fota e makko iɗon fota e galle ɗe hay goto susta wolde ɗum hay debbo goto wata osude inna fi modi makko darni galle mbuuɗu makko ala toon sina makko natata ɗen galle ɓay mbuuɗu makko ala toon mbuuɗu sina makko ala toon ko gorko on darni ko ɗum waɗi min mi jonnayi conseil kala gorko jaɓɓo si a andi ɗo a ɓeyde ko Allah jonnuma kon ta ƴettu mbuuɗu ɓe umade sina ɗum haray a waɗi ɗum doliwal ka dande ma haray a waɗi ɗum doliwal ka dande ma haray a reppike par ce que sa jooɗi koɗa ƴetti ɗo mbuuɗi ɓe umade a sikki ko komojo a yahi a jomboyiɗo goɗɗo o inni koto kaari he ndun suɗɗon noon ɓeyguma natta to daɓɓu ka wona wallahi simo faala o wi'iray noon simo faala o wi'iray noon woyna kanko ko lakkere makko nde woni ɗum sina makko natta fi kala na l'islamu wi jante komi wi kon de par ce que miɗo andi e commentaire ji ɗi woɓɓe innayi komin wowli ma ko l'islamu wi na l'islamu wi de ko volontairement so inni oya natata mo mari goonga par ce que ko lakkere makko sina yagal wela sinaɓe ko wiyata no weldi ko sama kala goto yiɗa sendidede ko yiɗi kon woni enen worɓe ɓen woni kamɓe rewɓe ɓen ko ɓay tun kamɓe Allah jarriboriɓe heɓugol sina haɗay komi innata en enen worɓe ɓen lillahi wa fillah darnanen galle ɗen hoore men hara ka fuɗɗi ha ka lanni ko mbuuɗi men ko an soodi teere ko an soodi fop ko an hay kaƴum makko tawonu nder ton déjà hay potium makko ndiyam tawonu nder ton simo mari mbuuɗi yo soodu teere waɗana ɓiɓɓe makko ɓe ma waɗa inde makko ma o darnana hoore makko kono galle maɗen so fuɗɗoy ko wondinnumo he jaaja hay mbuuɗuma ala gago si mbuuɗuma no ga ittumo ɗe galle ko min darde siɗa faala naata sa faala yalta momi faala o mi naade ka galle ɗa mari goonga kono sa ƴetti mbuuɗi ɓeyngu maɗi ma mbuuɗɗi kafu ɗon a yahi a darniri kon fof darni so inni debbo ma natta to mo mari goonga yewtidiren goonga koye worɓe eɗen andi ɗo woodi jooɗi ɓe Europe ɗo
ɓe memata golle aduna koɓe jooɗi o ko ƴettugol mbuuɗi rewɓe maɓɓe ɓen e mbuuɗi paykoy ko ɗum joƴƴiniɓe ka cuuɗi na ɗum le woni diina hino landi ya wakkilo haysi ko bantara condi bantara yeeyata yeeya ñaama lakkere ma no ɓuri jooɗagol piirida e ɓeygu mum fi mbukoye CPS fi mbukoye social fi tirugol taxe ɗum ɗo no hersinani en jooɗagol ka juulirɗe ñalla jooɗagol e juulirɗe e wowlugol hara ɗa anndi ko immotoɓe 5 heures du matin ko taxi ko ɓen woni yoɓde wonɗa e ñaamude kala hannde okkorɗoma o yawotoma ta ustasijo jooɗoɗo e fontangol yimɓe juuɗe hayso ko falima ɗaɓɓu yeeya hayso ko yawgol ko yataw siko belgo malien siko hontode siko Bruxelles siko Barcelone siko Madrid siko ka catarra yaw ɗaɓɓa ko yeeya harna jooɗagol ɗo sabbo goɗɗo tamama siko Afrique kadi a ustasijo wona a boofojo wona a bunɗo ta woni ƴettugol ɗo kaftane humma wona e jindugol ɗo e quartier ji ka denna bo waɗi o ko an wolata inde bobo o ka mariage watta o rewaɗa ɗo bayana yoɓeɗa an hay hunde si wona goɗɗo ko okkorma an galle maɗen a okka ɗe oto ma a okka moto ma a okka ko honno wonirta gonga susta wonde gonga aduna mo be wakkilano hoore mum mo be yo wakkilo ñambina ɓeygure mum nden e lakkere mum ko ɗon ɓeygu ma teddinayma ɓiɓɓe ma ɓen teddina kono si ɓeygu ma no andi ko karama ko kaare rewi ɗo ɓe lutti on haray hiɓe acci ɗo hoñdoto ɗo ɗum labaka ta goto jaaɓu wuurirgol noon hande yimɓe buyno ɗo bonnino ko innete ndimankako mum sabu no jooɗi tun sabbagol yo yimɓe okkor ɗum an ko tuma goɗɗo okkor ma o ñambina ɗum ɓeygol ma ala pooti ala boutique a tafata a wifata inna noon an ko a exemple mo be yo wakkilo haysi ko tabum waɗɗa soodoya yeeta kala mo jannata ara ƴooɗo ɗon jannamo gratuit so okkorima awa kono yaltugol ɗo e quartier ji oustage kaari ngari senere ɗo awa jaɓe ɗo jaɓe kala jogiiɗo sifa ɗum ɗon ko wallahi a susta wolde gonga aduna ɓeygure ma nden yawtoma yimɓe ɓen yawtoma ɓe serete e quartier ji ɓe serama e gare voiture ji par ce que kala mo joganiɗa a sustatamo wolande gonga sa joganike tun goɗɗo a jippinay balaje maɗe yeeso makko gorko le fota wawde noon ko waɗi si nelaɗo maki allahumma inni audu bika min alhammi walhasani wal ajzi wal kasali wal buhli wal jubuni wa galabati dayni wa qahri rijal hande siɗa andi ɗa jogani ɗo goɗɗo téléphone a yoɓɓale ma susta rewde ɗon hay ka jiwami o kaw julta toon a yata sa yeeya ñawlika ɗo goɗɗo a yoɓi taalimo a sustata fotton yewtidiren gonga ko enen worɓe ɓen accen surtout noon Europe ɗo wallahi no woodi ɗo ɓe tawata kadi hara ko innaɓe ko yewtoɓe fi dina l'islam hara ko beleɗe ɓe woni e yewtirde hara hiɓe waɗi mojoboy hoy koye tawata ko mojoboy hoy koye yewtata gonga aduna hara noon ko kamɓe wiya ko kamɓe wona e ñentinede haray komi wiyata kala ñentinowo yo ñentin jokkuɗo ko Allah e nelaɗo yamiri kon ko yen wattan yila musidɓe julɓe hande leñol men ngol hulɓinike si tawi woni jannguɓe ɓen ɓoylike ɓe janngaɓen kan hara itti e sikke tawi woni jannguɓe ɓe moyɗa wono jooɗi ino wowla tun ko welata ɗum no ɗaɓɓa no ñaamira ɗaɓɓata golle memminta ɓanndu ndu jooɗagol ɗo si bayana waɗi waɗa puutoji waɗa ɗo kaftaneji ñooso ñasanno yalta ɗo e wolugo qala allahu qala rasulullah an Allah no innoma yaltugolla ñammina ɓeygure ma nden harɗa jooɗi e sabbagol ko fayɓe okkorte ma ko debbo jonnete wona e powɗodirgol e ɗum maɗum darugol kala sonnajo haɓiduɗo e moodi mum si sonnajo no laba no mari feere no ñawli suudu ma no mari situation ɓe gera ɓe hulɓinira mo ayeji ha o wiya o faltaka gorko o ɓe ara ɓe reppoyo ɗon ɗum ɗo fof ko hunde kanude nde woɓɓe emen woni e waɗude min ɗo hino lam ɗo hiɗon andi kon boni Mouhammad Bari hiɗon andi lam na fiyo gandala mi hulata wolande jama on gonga haysi gongan ko e hoore am woni hande no woodi ɗo woɓɓe tata ko debbo goto ɓe jogi ɓe haɓida e moodi maɓɓe ɗo yoɓe hulu Allah ɓe gera ɓe arrange no moƴƴira ko yoɓe geru si debbo no labano ɓe sendira ɓe yiltoɓe jomba mo joni noon ɓeɗo ko ɓe exemple ka dina ma ɓe exemple yimɓe ɓe hulu Allah yewten gonga goɗɗo woni wolowo gonga ta hulu wolugol gonga
si a jooɗi keɗo sabbagol goɗɗo fonta junngo mum jippina junngo ma ngon o okkora susta wolde goonga siko ka men wonɗa hay siko place ɗaɓɓu waɗa place humma ƴaɓɓa arkisa ma siko 100 francs 200 heɓata no ɓurde jottoɗa ɗo e sabbagol goɗɗo ara tamama ɗo 500 000 tamama ɗo 200 000 an ɓengu ma e ɓiɓɓe ma ɓen fof no andi ala boutique um ala place hum ko yimɓe okkorma tu wonɗa ɓe ñamminde kono debbo ma teddinira e ma hande hay leyɗe social en ka tawata debbo ma no andi ko laamu ngon woni on okkorde o teddintama kono siɗa dawde wakkilo heɓa arkise ma adda wallahi o teddinte haray koye wattan yila accen kadi o warindiro a okkaka debbo fiya warumo hande noon worɓe an wone to ɓenne ko rewɓe woni wadde kon c'est pas normal ɓe gayni bewde hay si ɓe beewi kono en winnaka yo en waru ɓe jonni to ɓe okkunoɓe maɓen kono wata waru goɗɗo wata ittu wonkil goɗɗo na an tagimo a okka mo okkiraɗamo kadi fi Allah si wondota ko jonni to min on yo Allah danda kala barminanɗolam ɓiɗɗo am komi hayso ko hombude mi barminde ɗum noon momi yewtan ko laabi ko hino faala noon wata goto toro ɓiɗɗam o kono ɓiɗɗam o si o bonnino mi innaymo hey a fellike ɗum na ko sikkuɗa ko kono mi okkama ɓiɗɗo am mi yango ɓiɗɗo am mi heɓamo mi yango mi korto kartanno mi ƴettama mi okkama tawa ko ya jokkinanam hara kadi koye hoore bewre si koye hoore tooñe sariya on no woodi no wi'iri noon yo a piyir ɓewngu ma hara ko sariya na boxugol mo si a boximo mi boxete ɗum noon mo haray ya sabbu mi tefa ɗum noon kala piiɗo ɓiɗɗo am ko wa rabbir kaɓe mikkondira par ce que mi ala piiɗe ɓewngu am mi ala piiɗe ɓiɗɗo goto ko en yewte sen wata wondude modi langandi okkunoɓe lamɓen mi gueray ha mi hewtinoya e maɓɓe par ce que piggal wona ɗum woni solution piggal wona ɗum woni solution an goɗɗo ƴetta ɓiɗɗo mum jonnama okkama tawa ala ko récompense ha oɗo sina ittugol wonkil makko goɗɗo ƴetta ɓiɗɗo mum okkama yewtoma ɓornaki dolokke tawa ala ko récompense ha oɗo sina hibbugol mum ndiyam wulɗam hendoɗa ɓewngu ma hirsamo surraka galle ma hendoɗa ɓewngu ma waramo sunna suudu ndu musidɓe julɓe enen ko jikkuji honɗi wonɗen e ƴettude si ɓe noon kay gari yettigue ɓe acci hayde waali ɓe hebbi hen nebban wulɗam honno wawɗen ɓay e yii ka ɗum waɗi e leydi Mali Bamako hara joni enen en wona hande kadi tranquille par ce que hande kadi sa discuté ɓewngu ma hiɗa huuli kanko mo huulita hibbumo ndiyam wulɗam an kadi a hulta o hibba nebban est ce que ko ɗum woni foyer est ce que ko ɗum woni giggol est ce que ko ɗum woni gurdam la wallah ange ɓewngu ma haaɓe wawi wonduɓe fof haɓay hay annabaɓen haɓidi e rewɓe mum hay sahabaɓen haɓidi e rewɓe mum kono moƴƴintinen harana waɗugol mone ya hibba ɓewngu ma nene ɓiɓɓe ma wonɗoma heɓande ɓiɓɓe tampa soñjo tawa ala ko yoɓira on sina hibbugol mo ndiyam wulɗam ko ɓerɗe honɗum joguiɗen enen ɓe fulɓe ma ɓe worɓe waɗoɓe ɗum ko fulɓe ɓe noon mi adresse to par ce que komi pullo na mi soso na mi maninka na mi sénégalais kadi ko fiyo ɗum ɗo accu worɓe gono a nana ɓe innaka commentaire ji maɓɓe par ce que rewɓe addayɓe ɗo addiraɗo debbo fiyo wonu esclave ma addiraɗo debbo fiyo gollu ñaama ko yo on wallidir yewtodiren gonga par ce que worɓe boy kañum no waɗi si ƴetti debbo mum Afrique addimo ɗo hande kadi koɓe siiɓomo ɓe siiɓo hay gandi makko ndi ɗum wawa wonde hande aduna o weeti mo ɓe no faala heɓude mo ɓe no faala waɗande mawɓe mumɓe mo ɓe no faala waɗande hoore mum kono woɓɓe hande a yiye ɗo si ɓe addi ɗo debbo yo oɗo ɗum ni koɓe inno o komin addimo ɗo min ala e famodirde hara ko honno waɗi famodiri o ko fi ala juulude est ce que a piiri ɓeyngu ma ɗo fi o immo suba kaw juula est ce que a piiri ɗo ɓeyngu ma fi o juulu est ce que a piiri ɗo ɓeyngu ma fi o hooru ko gorko hombo pi ɓeyngu mum Europe ɗo ma wari ɓeyngu mum Europe ɗo fi o ala juulde ma fi o ala janngude Qur'an hay goto ko fi intérêt hoye aduna pet wattane yiila